Assalamualaikum. Hari ini kita cerita tentang jenis-jenis vitamin C. Bagaimana nak memilih vitamin C yang terbaik untuk kita. Mula-mula kita kena faham ada dua jenis vitamin C yang secara umumnya, satu yang natural, satu yang sintetik. Natural ni maksudnya selalunya daripada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan citrus, sayur-sayuran. Itu natural, semula jadi. Ada juga yang sintetik yang diperbuat di syarikat-syarikat pharmaceutical. Okey, dua-dua vitamin C ni yang sama ada dia natural ataupun sintetik, sebenarnya kadar penyerapannya di dalam badan kita lebih kurang sama. Cuma antara kedua-dua ni, dalam kedua-dua jenis natural dan sintetik ni, kadar penyerapannya bergantung pula kepada dua benda, dua perkara. Satu ialah kita punya formulation, bagaimana vitamin C yang kita ambil tu diformulakan. Contoh kalau dia natural, kalau kita ambil buah, kita dah potong, kita dah contoh kena panas, so kandungan vitamin C akan berkurangan. So sama juga lah vitamin C dalam bentuk sintetik, bagaimana diformulakan, kita panggil formulasi. So formulasi vitamin C yang sintetik memainkan formulasinya memainkan peranan dalam dari segi kadar penyerapannya kepada badan kita. Faktor kedua ialah tentang dosnya sendiri. So dua benda tu kita kena tengok dalam memahami jenis-jenis vitamin C yang kita cerita sekarang ni, lebih kepada yang sintetik lah, sebab kita nak ambil suplemen vitamin C kan, selain yang natural daripada buah-buahan. Okey, so formulasinya dan juga dosnya. Okey, saya pergi kepada benda yang paling umum. Dos itu kena ingat dulu, sebenarnya keperluan badan manusia sekitar 100-200 mg sehari dah cukup. Okey, dah cukup. Tapi sebagai add-on, sebenarnya kita masih boleh menambah vitamin C dalam badan. Perlukah sampai ke dos yang terlalu tinggi sampai 1000 mg? Sebenarnya unnecessary, tak perlu pun. Paling tinggi pun ambillah 500 mg. 500 mg suplemen vitamin C itu insyaAllah dah lebih daripada cukup, dah cukup baik. Okay, itu daripada segi dos. Okay, daripada segi formulasinya akan saya terangkan berikutnya. So kita tengok jenis-jenis vitamin C sintetik yang ada dalam market di dunia ni. Basically ada 4-5 jenis. Yang pertama kita panggil ascorbic acid. Okay, ascorbic acid ni dalam bentuk yang paling biasa, dalam bentuk yang natural pun dalam bentuk ascorbic acid, dan ada company yang buat suplemen vitamin C dalam bentuk ascorbic acid. Okay, masalah dengan ascorbic acid ni sebab namanya pun acid, dia bersifat acidic. Jadi untuk orang yang perlunya sensitif, bila ambil vitamin C dalam bentuk ascorbic acid ni, kadang-kadang perut dia akan ada masalah, rasa pedih, rasa kembung, rasa mual, rasa nak muntah. Jadi mereka yang sensitif kepada vitamin C formulation dalam bentuk ascorbic acid ni, mungkin perlu ambil vitamin C dalam preparation formulation yang lain. Okey, yang keduanya kita panggil vitamin C yang dicampur dengan bioflavonoids. Apa itu bioflavonoids? Bioflavonoid ni basically ialah kita istilahkan sebagai plant compound, bahan dalam tumbuh-tumbuhan. Kalau kita tengok buah oren tu, kalau kita kopi buah oren, kulitnya tu ada serat yang putih. Okay, serat putih kita tak makan sebab rasanya pahit, tapi itulah bioflavonoids. Jadi kalau vitamin C preparation formulationnya ada campuran bioflavonoids, itu adalah vitamin C yang baguslah. Sebab bioflavonoid ni ada kebaikannya sendiri. Nombor satu, ia membantu juga meningkatkan immunity selain vitamin C itu sendiri. Dan bioflavonoids ini menyebabkan vitamin C itu lebih mudah diserap oleh badan. Dalam istilah pharmaceutical kita panggil bioavailability. Maksudnya setakat mana konten sesuatu ubat, satu vitamin itu akan available dalam sistem badan kita setelah kita makan. Jadi bioflavonoid meningkatkan availability, dan juga bioflavonoid ni akan meningkatkan lagi immunity sesuatu vitamin C itu. Okay, so tadi saya dah cakap tentang ascorbic acid, 2 bioflavonoids, 3 ialah vitamin C yang dalam bentuk kita panggil sebagai mineral ascorbic. Okay, mineral ascorbic ni maksudnya vitamin C dicampur dengan mineral. Kenapa dicampur dengan mineral? Ideanya ialah supaya vitamin C tu tidak mengganggu perut sangat. Ingat tak saya cakap pasal ascorbic acid tadi? Jadi untuk mereka yang perut yang alah ni,
mungkin boleh consider ambil vitamin C yang ada dalam bentuk mineral, dicampur dengan mineral. Antara mineral yang biasa dicampur ialah seperti mineral kalsium, magnesium dan juga sodium. So dipanggil juga yang vitamin C, mineral ascorbate ni juga dipanggil sebagai buffered vitamin C. So kalau you all tengok ada tulis buffered vitamin C, ia adalah benda yang sama dengan mineral ascorbate. Okey. Cuma kena hati-hati kalau kita gunakan vitamin C yang dicampur dengan mineral sodium. Kita panggil sodium ascorbate. Kenapa? Okey, kalau dalam preparation yang biasa di dalam market, kalau vitamin C yang dalam bentuk buffered dicampur dengan sodium, setiap 1000 mg vitamin C yang dicampur dengan sodium, kandungan sodiumnya ialah sekitar 113 ke 120 mg per tablet. Jadi sodium ni agak tinggi untuk mereka yang perlukan low sodium diet. Siapa yang perlukan low sodium diet? Contohnya mereka yang ada isu dengan darah tinggi. Sebab garam sodium meningkatkan tekanan darah. So itu antara benda yang kita perlu hati-hati kalau ambil vitamin C jenis yang mineral ascorbate ataupun vitamin C jenis buffered ni. Okay? Yang keempat, kita panggil sustain release ataupun time release vitamin C. Okay, kebaikan sustain release ataupun time release vitamin C ni ialah kandungan vitamin C akan dikeluarkan secara berperingkat setelah kita telannya. Okay? Sebab saintis telah menemui bahawa maksimum amount vitamin C yang dalam satu masa sekitar 1 jam badan kita mampu terima ialah sekitar 200 mg. Lebih daripada 200 mg vitamin C yang kita makan, selebihnya akan dibuang dalam air kencing, tidak akan diserap. Jadi kalau ikut logiknya, kita elok makan vitamin C sekitar 100 ke 200 mg per tablet. Betul. Tapi untuk memenuhi keperluan 24 jam, kita kena kerap makan vitamin C. Mungkin setiap sejam makan sebiji, ataupun setiap 2 jam nak makan sebiji. So dah macam tak jadi kerja. Jadi sebab itu saintis telah membuat kajian dan menghasilkan vitamin C yang kita panggil sebagai sustain release ni. Contoh dalam vitamin C yang sustain release 500 mg, setiap 1 jam dia akan keluarkan 100 mg vitamin C nya. Jadi tak akan ada vitamin C yang dibazirkan lah dalam kes vitamin C sustain release ini. Dan jenis yang terkini yang ada juga di market, jenis-jenis vitamin C ialah kita panggil sebagai lysosomal vitamin C. Secara mudahnya, lysosomal vitamin C ni ialah vitamin C yang disaluti dengan lapisan lysosom. Apa itu lysosom? Lysosom ni dari istilah chemicalnya ialah sejenis phospholipid, sejenis lemak. Jadi ada satu bahan lemak yang digunakan daripada asas tumbuhan untuk menyelaputi, istilahnya encapsulated, menyaluti vitamin C ni, menjadikan vitamin C itu vitamin yang larut lemak. Sebab asalnya vitamin C ialah vitamin yang tidak larut dalam air. Kita panggil water soluble vitamin. Okay, water soluble vitamin ada 2 jenis paling umum, vitamin C dan juga vitamin B. B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. Okay, semua vitamin B dan vitamin C ialah vitamin larut air. Maksud larut air, ia mudah larut dalam air. Dan bila masuk dalam badan kita, apa-apa yang eksesif, apa-apa yang berlebihan akan dibuang dalam air kencing. Tapi idea lysosomal vitamin C ni ialah disaluti dengan lapisan lemak pada vitamin C nya, menjadikan vitamin C itu larut lemak. Jadi bila larut lemak, berarti bila kita telan lysosomal vitamin C ni, vitamin ni akan berada lama sikit dalam badan kita. Dan dia tak mengganggu perut bagi mereka yang sensitif kepada vitamin C. Okey. Apa pula isu tentang lysosomal vitamin C ni? Lysosomal vitamin C ni kebanyakannya harganya agak mahal. Per botol yang mengandungi lebih kurang 100 ke 150 tablet tu, harga lebih kurang 120-130 ringgit ke atas. So masih mahal sebenarnya untuk kita compare lysosomal vitamin C berbanding vitamin C jenis-jenis yang lain. Jadi setelah saya terangkan ada lebih kurang 5 jenis vitamin C ni, iaitu ascorbic acid vitamin C, bioflavonoid
vitamin C, mineral ascorbic vitamin C ataupun buffered vitamin C, sustained release vitamin C dengan lysosomal vitamin C, yang mana menjadi pilihan kita. Untuk kita simpulkan, untuk memenuhi kelima-lima kriteria ni, yang mana yang paling baik? Jadi saya just nak share, ada satu vitamin C yang insyaAllah boleh memenuhi kelima-lima kriteria ni, iaitu dia tidak mengganggu perut, dia ada bioflavonoids, dia tidak ada campur dengan mineral, dia ada mengandungi sustained release, harganya berpatutan, harganya amat murah, iaitu kita panggil sustained release vitamin C yang dikeluarkan oleh Shaklee. So saya tunjuk botolnya ni. Okay, so ini ialah sustained release vitamin C daripada Shaklee. Ianya adalah jenis yang natural source, ada bioflavonoid di sini. Direka daripada cornstarch, jadi dia tak ada isu pada perut kita kalau perut kita sensitif, pedih ke, kalau ambil vitamin C yang jenis ascorbic acid. Dan dia ada campuran bioflavonoid, dia sustained release, 180 tablet. Per tablet ialah 500 mg. Jadi sebenarnya 180 tablet ni boleh bertahan selama 6 bulan kalau kita makan sehari sebiji. 6 bulan, setengah tahun. Berapa harganya? Harganya tak sampai RM80 pun. Kalau you beli dengan harga ahli, RM78. Jadi kos sehari lebih kurang 43 sen sahaja. So memang dia murah kalau nak banding dengan lysosomal vitamin C. Dia sustained release, dia ada bioflavonoids, dia tak mengganggu perut, dan ianya daripada Shaklee, company suplemen yang ada landmark study yang membuktikan produknya selamat dan berkesan. Jadi saya harap video ini dapat memberi idea tentang jenis-jenis vitamin C yang ada di pasaran dan bagaimana kita memilih vitamin C. So, kalau berminat untuk dapatkan vitamin C sustained release ni, boleh hubungi saya di description yang saya berikan ini. Okay, terima kasih.